Hi guys, good evening. Kasuroy tagtanda guys kay sundo na budda. Magatamak ra tagtanda guys kung maghatod og magsundo. Ana man gyud na guys. Amping lang pero ita guys, amping. God bless. Yeah. Mama, gusto yung trabaho sa INM, sa kliyente. Ang masaya mangod. Kasi trabaho nga di. Ito kayo, di mangod yung ginagawa sa research sa good. Mangod ni Rosel yung